मचाए जा रहे हैं कि रूम नंबर 1 में बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। वोट अभी तक नहीं कास्ट कर सके किया क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं दे रहे। ऐसी जरा पोलिंग के रूम का भी हम आपको सूरत से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग द अदर साइड एंड आई एम अलीना शिकरी। नाज़रीन, आपने अभी ये मोन्टाज चेक किया है और विजुअल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे थे। कल हम बल्दियाती इंतखाबात की कवरेज आप तक पहुँचाई और KPK में बल्दियाती इंतखाबात 10 साल बाद हुए हैं। बहुत खुशाइंद है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चलूँ, जो बदनज़मी, जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जो हलाकतों की बात अब की जा रही है, और नौशेरा में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हलाकत के बाद मियां इफ्तिखार साहब का अरेस्ट हो जाना और ये तमाम जो सिचुएशन सामने आई है वो नेचुरली वो इतनी हमें सही नहीं नज़र आई, और जो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात लेने चाहिए थे ऑब्वियसली बहुत सवालिया निशान उस पर आ जाता है। क्यों इस किस्म की हमने चीज़ें देखी, इवन दो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहकामात बड़े पहले से जारी कर दिए गए थे। जो हम बात करते आए थे पोलिंग स्टेशंस, ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे डिफरेंट जगहों पर। उन पोलिंग स्टेशंस को 3 कैटेगरीज में प्लेस किया गया था, मोस्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव और नॉर्मल कैटेगरी, यानी कि इंतहाई हसास और नॉर्मल कैटेगरी में इन पोलिंग स्टेशंस को कायम किया गया था और प्लेस किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुले आम सड़कों पर एरियल फायरिंग करते हुए नजर आए, खुले आम क्लैशेस नजर आ रहे थे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आई हमें। हम आज इस हवाले से बात करेंगे और जो मुख्तलिफ जमातों के लोग अरेस्ट हुए हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। हम देख रहे हैं इमरान खान साहब का भी इस हवाले से जो है मियां इफ्तिखार साहब के जो अरेस्ट हुए हैं उनके हवाले से काफ़ी उनके भी बयानात सामने आए, जरदारी साहब के भी बयानात सामने आए हैं। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे और ओवरऑल जो हमने बल्दियाती इंतखाबात में जो बदनज़मी देखी, जो मिसमैनेजमेंट देखी, उस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और सैयद अखुनज़ादा चितान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, पॉलिटिकल एडवाइज़र भी है जरदारी साहब के। हम उनसे भी बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ओपिनियन रखती है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी फयाज साहब आपसे। फयाज साहब, 10 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी और ऑब्वियसली अवाम बड़ा इसको देख भी रहे थे बड़े क्लोजली, क्योंकि जो हम बात करते हैं अवामी मसाइल की, उनको उनकी दहलीज पे जाके हल करने की बात की गई। जो हमने बद इंतज़ामी, बदनज़मी जो रिपोर्ट होते हुए देखी, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अलीना, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को और PTI की क़यादत को और परवेज़ खटक साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि KPK की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी जमहूरी हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन करवाया है। KPK की हिस्ट्री में कभी किसी जमहूरी हुकूमत ने, किसी जमहूरी पार्टी ने आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया था। हमने करवाया। इस पर खराज तहसीन इमरान खान साहब, परवेज़ खटक साहब और PTI की क़यादत। दूसरा, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा KPK की आवाम को कि जिन्होंने PTI को वाज़े अक्सरियत दिला के साबित कर दिया कि अब इस पाकिस्तान के अंदर करप्शन की सियासत, टकेमारी की सियासत, किकबैक्स की सियासत, कमीशन की पॉलिटिक्स, इजी लोड की पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। तीसरी चीज़, अभी ये जो इलेक्शन हुआ है, अलीना आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, मेरा भाई भी बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, बाकी भी जो लोग देख रहे हैं, ये इलेक्शन उस सूबाई इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में हुआ है कि जो आज से 3 साल पहले अमीर हैदर खान होती एज अ वजीर आला और अकरम खान दुरानी JUI के एज अ हस्ब इख्तिलाफ और बीच में पीपल्स पार्टी एज अ अलाई, इन तीनों की मर्जी और मंशा और मन तमन्ना से तश्कील करदा है। ठीक है जी, उसके 4 मेंबर, उसके सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ना, इन्होंने इसको हेल्ड किया है। बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन को हेल्ड करने की सूबाई इलेक्शन कमीशन की होती है। हमारी जहां तक जिम्मेदारी थी, प्री इलेक्शन आपको एक इवेंट भी नजर नहीं आएगा 1.5 महीने की कैंपेन में, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस जारी करती रही, खुलेआम कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी होती रही। आपकी जमात के चेयरमैन को भी उस चीज का नोटिस जारी हुआ। हमने उस पे बकायदा माफी मांगी और हमने फिर उसको क्लियर किया कि जनाब हम वहां पे फंड अनाउंस नहीं कर रहे, तो फिर उसी इलेक्शन कमीशन ने हमें इजाजत भी दी इमरान खान साहब को कि आप कर सकते हैं। नोटिस जारी हो रहा था तो खिलाफ वर्जी पे नोटिस नहीं जारी हुआ। अपनी एक जगह है, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपका तो अपना सूबा है। हमने क्लियर किया ना फिर इलेक्शन कमीशन को
ہم نے ان کو کلیئر کیا جا کے ہیئرنگ میں کہ جناب ہم وہاں پہ یہ چیز نہیں کرنے جا رہے جو اس سے پہلے پریکٹس ہوتی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ فنڈز اناؤنس نہیں کر رہے اور پرویز خٹک صاحب نہیں جا رہے وزیر اعلیٰ, وہ جا کے اسکیمز اناؤنس نہیں کر رہے, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے کیے. اچھا فیاض صاحب, اس وقت ہمیں سردار حسین بابک صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ANP کے رہنما. السلام علیکم سردار صاحب, تھینک یو سو مچ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. سردار صاحب, کل KPK میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جو کلیشز سامنے آئے, جو ہمیں کھلے عام ایریل فائرنگ ہوتی ہوئی نظر آئی, جو ہلاکتیں رپورٹ ہوتی رہیں, ANP کے رہنما, اتنے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار صاحب کی گرفتاری ہوئی, اس کے بعد ابھی مذمت, تو سارے تمام لوگ مذمتی بیانات جاری کریں, آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں تو اسی چیز پہ بڑا خوش ہوں کہ شکر ہے کہ کل سارے دن جو بدترین بدنظمی آپ لوگوں کے سامنے آئی, خاص کر جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کے کارکنان نے, ان کے حمایتوں نے, جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس الٹ بازی کا مظاہرہ کیا ہے, پولنگ کی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, ساتھ ساتھ کیمپین کے دوران جس طرح یہ حکومتی ریاستی مشینری کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے حکومتی ذرائع کے ذریعے, رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے کی جو مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں, بشمول وزیر اعلیٰ صاحب جو ہر وقت اپنی حلقے میں اور نوشیرہ میں بیٹھ کے نہ صرف اعلانات کرتے ہیں بلکہ خود جا کے لوگوں کو مطلب اسی طرف مائل بھی کر رہے ہیں اپنی حکومتی اور اپنی جو ریاستی ذرائع ہیں ان کے ذریعے. پولنگ کے حوالے سے بالکل الیکشن کمیشن سے بھی بہت بڑی کوتاہیاں ہوئے ہیں. یہاں پہ فیمیل کے پولنگ اسٹیشن, میل کے پولنگ اسٹیشن, جو ہمارے جنرل کونسلران ہیں, کسان کونسلران ہیں, ان کے بیلٹ پیپرز کا نہ ہونا, ساتھ ساتھ بڑی جو بدنظمی تھی اور یا بدنیت تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کی زیر نگرانی الیکشن کرانا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سارے جو ان لائن ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سارے صوبائی حکومت کے زیر انتظام آتے ہیں, زیر اثر آتے ہیں, زیر انتظام آتے ہیں. ان لوگوں نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ریگنگ کی ایک ایسی مثالیں قائم کی ہے, اور یہ شکر ہے کہ آپ لوگ میڈیا کے ذریعے ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے ساری دنیا کو دکھایا بھی ہے, بتایا بھی ہے. میاں صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ کتنی, میں نہیں سمجھتا کہ اتنے تنگ نظر لوگ, اتنی سیاسی انتقام پہ یقین رکھنے والے لوگ, جس سینئر رہنما کا اکلوتا بیٹا دہشت گردی میں شہید ہوتا ہے, وہ ان دہشت گردوں کو بھی اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ اپنا دہشت گردی کا یہ راستہ چھوڑنے کو تیار ہیں تو میں اپنا بیٹا بخشنے کو تیار ہوں. اس طرح ہو سکتا ہے اس کے FIR کرنا, اس کو محاصرے میں رکھنا, پھر اس کو گرفتار کرنا, اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی سیاسی جو انتقام ہے اس کا نشانہ بنانا ہماری سمجھ تو اپنی ہم نے اپنے کی اپنے سارے روکا ہوا ہے. ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آج بھی ہمارا قائد ہمیں حکم دے دے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وزیر اپنے گھر سے نکلے, اپنے گھر سے نکلے, کس طرح یہ حکومت چاہتے ہیں. اچھا سردار صاحب, آپ کی آواز بھی بہت بریک کر رہی ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ کسی ایسے سگنل والے زون میں چلے جائیں اور تاکہ مزید بھی آپ سے اس پہ ہم بات کر سکیں. بہت ہی افسوسناک سانحہ رپورٹ ہوا جس میں اتنی ہلاکتیں سامنے آئیں, 8 سے 10 تقریباً افراد ہلاک ہوئے ہیں. فیاض صاحب, ایک کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے, لیکن یہ جو کلیشز رپورٹ ہوئے, جو یہ بدنظمی رپورٹ ہوئی, یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں چاہوں گی اخوزادہ صاحب آپ بتائیں, تمام جماعتیں وہ جو ہم بات کرتے ہیں خلاف ورزی میں تو انوالو تھی, کھلے عام دھاندلی ہوتی رہی بلدیاتی انتخابات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو میاں صاحب کو اور لیاقت شباب کو گرفتار کیا ہے اس کا بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ دونوں چیف منسٹر کے حلقے سے ہے. لیاقت شباب کا جو ہماری پیپلز پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات صوبائی وہ بھی پرویز خٹک صاحب کے حلقے کا ہے, اور میاں افتخار صاحب جو ہے وہ بھی پرویز خٹک کے حلقے کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ 90 کی دہائی میں اس کو دوبارہ لے جانا افسوسناک ہوگا. اور یہ لوگ تو برداشت کر لیں گے. لیاقت شباب بھی سیاسی ورکر ہے, انہوں نے بھی ماشاء اللہ کے دور میں 4 سال جیل کاٹے, اور میاں صاحب نے بھی کاٹے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے یہ جیل کا پانی پی سکتے ہیں یا وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو اس کا میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اچھا, جب میں آ رہا ہوں بلدیاتی الیکشن پہ, بلدیاتی الیکشن کے لیے جو کمپین ہوا ہے
جو آغاز ہوا تھا لوگوں میں بہت جوش تھا, بہت خروش تھا اور لوگوں کی بہت دلچسپی تھی. لوگ چاہتے تھے کہ گراس روٹ لیول تک اختیارات آئے اور ہمارے جو مسائل ہے اس کا حل ہو. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سونامی نے, ٹائیگر نے اور جنون نے, یہ 3 تباہی والے نام ہیں. سونامی بھی تباہی کا نام ہے, ٹائیگر بھی تباہی کا نام ہے, اور جنون پاگل پن کا جو انتہا ہو جاتا ہے اس کو جنون کہتے ہیں. تو سونامی نے اور ان تینوں چیزوں نے, جو اس میں ٹائیگر جانور ہے, یہ ٹکرا گئی کے پی کے کے ساتھ. اور کے پی کے لوگوں کے جو خواہشات تھے, کے پی کے لوگوں میں جو خوشی تھی, اس کے ساتھ 10 لوگوں کے لاشیں, 170 زخمی, بالکل, اور ایک اس طرح کے اثرات چھوڑ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہارون بلور کی بیوی کو بھی عزت کر کے اس پہ حملہ کیا ہے, ہارون بلور اس کو چھوڑ دے گا؟ یا جن جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں ایسے نیبر کے میں اور رشتہ داروں میں ایک ایسے برے اثرات چھوڑ دیے جو کہ پی کے لوگ کافی عرصے تک اس کو بھگتیں گے. تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے. لیکن یہ تمام چیزوں اور کے یہ نوٹس بھی لیا خان صاحب نے. میں صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں نا, یہ کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نے کروائی؟ آپ نے تو 3 مہینے کا وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے میں ہم بل دیا تھا. یہ تو سپریم کورٹ نے آپ سے زبردستی کروائی. یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہو رہی ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے. فیاض صاحب اس پہ جواب دیں کہ 2.5 سال بعد انتخابات کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ 90 ڈیز میں آخر لفظ کہنا چاہتا ہوں. آخر بریک کے بعد آپ سے شروع کروں گی اس گفتگو کا آغاز. ناظرین, ہم بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ. اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر بریک سے پہلے, بلکہ اخوندزادہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ 90 ڈیز میں. فیاض صاحب اس کا ضرور جواب دیں گے. جی آپ اپنی بات کریں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پی ٹی آئی بھی نہیں بچ گئی. سونامی کی جو لہریں تھی وہ آ کے پی ٹی آئی کے چہرے پہ بھی پڑے, اور انہوں نے جو نقاب پہنا تھا کہ عوام کی ووٹ کا تقدس اور ہم تحفظ اور یہ, اور جو کینٹینر سے ہم باتیں سن رہے تھے, ان کے چہرے سے بھی نقاب اتارا گیا. ہم کے پی کے عوام کو تو پتا تھا, پورا پاکستان نے بھی دیکھ لیا کہ ان کو لوگوں کا ووٹ کا کتنا تقدس ہے. بالکل, عوام جو ہے وہ شور مچاتے ہی رہ گئے بیچارے اتنی بدنظمی میں. اب میں فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. 8 افراد جو ہے نا شہید ہوئے, 8 میں سے ایک فرد بھی تحریک انصاف کے کارکن کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا. ایک کارکن شہید ہوا پی ٹی آئی کا. چارسدہ کے اندر ایک ایونٹ ہوا جس میں ایک آزاد امیدوار ہے فضل دیان نامی کوئی, اس نے اندر گنتے ہوئے جو ہے وہ 2 یا 3 بھائیوں کو جو ہے نا فائرنگ کر کے مخالف کینڈیڈیٹ کے مار دیا. ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن کے ہاتھوں یا پی ٹی آئی کے کسی بلوے یا لڑائی کے صورت میں شہید نہیں ہوا. ہمارا ایک شہید ہوا ہے, پہلی چیز. لیکن آپ کا کوئی انوالو نہیں ہے کلاش میں, یہ کمال کی بات ہے. فیاض صاحب کی ساری جماعتوں کے لوگ انوالو ہیں. بات پوری سن لینا. پھر جتنے ایونٹس ہوئے ہیں 30% ایونٹس ہیں کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ٹکراؤ کے ہوئے ہیں, جو بلڈ شیڈ کہہ لو آپ. باقی 70% جو ہے وہ اے این پی ورسز جماعت اسلامی, جماعت اسلامی ورسز اے این پی, جے یو آئی ورسز پیپلز پارٹی, پیپلز پارٹی ورسز جمہوری وطن پارٹی, نون لیگ ورسز فلاں. 30% ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. سن لیں میری کوئی بات کمپلیٹ سن لیں. پھر اس کے علاوہ 2005 کے اندر الیکشن ہوا بلدیاتی, ٹھیک ہے جی. آج کے الیکشن میں اور اس الیکشن میں ایک فرق میں آپ کو بتاؤں, جو بد انتظامیہ بھی ہوئی نا صوبائی الیکشن کمیشن سے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. پچھلا جو الیکشن ہوا ماشاءاللہ دور کے اندر, وہاں پر 968 یونین کونسلیں تھی پورے کے پی کے میں, اور ہر یونین کونسل میں 13 سیٹیں تھی, ناظم, نائب ناظم اور کونسلر. ٹوٹل ملاؤ تو آپ کی 12,200 سیٹیں بنتی تھی ٹوٹل. اس دفعہ 42,000 سیٹیں تھیں, اس کے اوپر 88,000 کے قریب کینڈیڈیٹ تھا, ٹھیک ہے نا جی. چاہیے یہ تھا صوبائی الیکشن کمیشن کو کہ وہ ڈویژن وائز اس الیکشن کو کنڈکٹ کرتا, لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. گراس روٹ لیول پہ اتنا پینیٹریٹ کیا ہوا تھا الیکشن, جس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے بات بتائیں فیاض صاحب, جب الیکشن کمیشن ایک آپ میں وہ جو بات کہی تھی کہ کیٹیگرائز کیا تھا تمام پولنگ اسٹیشنز کو, قرار دے دیا گیا پہلے سے کہ موسٹ سینسیٹیو اور نارمل کیٹیگری میں موسٹ سینسیٹیو کا ریشیو آپ سب سے ہائی دیکھیں تو نارمل بہت کم تھے. اس کی ذمہ داری سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی. آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ 1% 34 پولنگ اسٹیشنوں پہ لڑائی ہوئی ہے.
34 पोलिंग स्टेशनों पे, और आपके पोलिंग स्टेशन कम अज कम आपके 15 से 20 हजार से अबव पोलिंग स्टेशन थे या ना, उनमें से 34 पे हुई। आपका 2005 का डेटा रख दूं मैं, पिछले कल के दिन हम दोनों भाइयों ने प्रोग्राम किया, इन्होंने मेरी बात को माना नहीं। 8 से 10 अफराद केपीके के अंदर 2005 के इलेक्शन में, जिसमें आपके बलोर साहब का बेटा भी उस ब्लडशेड के अंदर जो है ना वो मारा गया, शहीद हुआ, और बाकी लोग भी हुए। पंजाब के अंदर 1998 के अंदर इलेक्शन हुआ, वहां पे कम से कम 15 से 20 लोग जो है वो शहीद हुए, और 20 आपको वाकई ये ग्रास रूट लेवल पे ये चीजें आती हैं। 1,10,000 हमारा आपसे सवाल है, 1,10,000 पुलिस एहलकार के हाथों से कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। 1,10,000 पुलिस एहलकार सरपरस्ती में या पटवार की सरपरस्ती में हमने किसी मुखालिफ कैंडिडेट को या मुखालिफ पार्टी के बंदे को नहीं मारा। अच्छा, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ठीक हमारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। सरदार बाबक साहब, आप ये बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बड़े सीनियर रहनुमा फयाज साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के हाथ कोई एहलकार हलाक नहीं हुआ, शहीद नहीं हुआ। ये तमाम दूसरी जमातें थी जो आपस में क्लैश कर रही थी। सर, आप लोग ANP, JUI, तमाम पार्टीज क्या कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मसला ये तो ये नहीं है कि किसी कारकुन के हाथों कोई कारकुन मारा जाता है या कौन सी पार्टी से लड़ रही है। अगर ये किस्सा जो सुना रहा है, तो क्या इनका काम यहाँ पे तमाशा करना है या हुकूमत करना है? ये लाइन ऑर्डर को इंश्योर करना, सिक्योरिटी इंतजाम करना, क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से बद इंतजामी, हुकूमती इंतजाम का ना होना, हुकूमतों की ये सूबाई हुकूमत की बदनीयती, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वसाइल के जरिए, सरकारी मशीनरी के जरिए राय आमा पे असरअंदाज होना, इन लोगों ये इनकार कर सकता है कि ये इनकी सूबे का वजीर, इनकी पार्टी का जो वजीर आला है या जो तमाम वज़रा हैं अपने अपने हल्कों में नहीं गई। इनको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन से 25 दिन पहले हुकूमत हर मेंबर को 20-20 और 25-25 करोड़ रुपया जो रिलीज हुए हैं, ये किस मकसद के लिए रिलीज हुए थे? क्या मैं इनसे ये पूछ सकता हूँ कि जो अपोजिशन के मेंबरान हैं ये मुंतखब लोग नहीं थे, ये इसी सूबे से उनका ताल्लुक नहीं था, या फिर उनके हल्कों में मसाइल नहीं थी, उनको जरूरत नहीं थी? बात ये नहीं है। मसला ये है कि ये तो क्या कह सकता हूँ मैं, ये नए पाकिस्तान के सियासी जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो सियासी नक्शा है, ये नौवारिद लोग हैं, इनको काफी टाइम लगेगा मैं समझता हूँ रवायात को समझने में, हालात को समझने में, मसाइल का इदराक पूरी तरह समझने में इनको काफी टाइम लगेगा। वो मैं उसी की बात कर रहा था। सही है, बट सरदार साहब क्या इनको क्रेडिट किसी बात का नहीं मिलता? किस चीज का? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात कराने के 10 साल बाद अगर हम इंतखाबात देख रहे हैं, मैं जरूर दे दूंगा मैं, लेकिन ये जितना मेरे भाई ने पहली बात की है, ये लोग तो भाग रहे थे, ये लोग तो फरार का रास्ता इख्तियार की। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्रोग्राम की वसादत से कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटर एक्शन लिया है। आपको याद होना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको याद भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया कि भाई आप डेट दे दें, बस इस पे मैं आगे पीछे कोई नहीं। बिल्कुल। फयाज साहब से पूछते हैं। फयाज साहब, अगर अखुनज़ादा साहब की हो, बारी इनकी है, मैं एक छोटा सा सर क्लियर कर दूं। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, हम बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमने 2 यूनियन काउंसिलों में उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर राजी नहीं हुआ कि हमारे पास पेरिफेरल्स और इक्विपमेंट्स नहीं है और हमारे पास जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इस पर नहीं करेंगे। उस पर जो है वो 8 से 6 महीने जो है वो ज़ाया हुए। 3-4 महीने थोड़े से कानून साजी के ऊपर हुए, क्योंकि इन्होंने एतराज़ किया था अपोजिशन ने कुछ कानून साजी पे, और हम जनाब पिछले 8 माह से बिल्कुल तैयार बैठे थे और इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे थे कि हमें डेट दो, हमें डेट दो। उन्होंने डेट दी, हमने करा लिया। इनसे पूछे मेरे भाई से कि 5 साल ये भी तो इक़्तिदार मेरे, इनके सर के ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, इनको भी तो पेशावर हाई कोर्ट कहती थी, इन्होंने अपना उस डंडे को अब्जॉर्ब क्यों नहीं किया? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के ऊपर क्यों नहीं करवाया जाना? क्योंकि इनको पता था कि इजी लोड के तौर पे इतना इन्होंने अंत डाली हुई थी वहां पे कि लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं थे। हमने तो इनिशिएटिव ले लिया, हमने तो 2.25 साल के अंदर इलेक्शन करवा दिया। अच्छा, अखुनज़ादा साहब, क्या ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन जमातें जो है क्या रुकावटें खड़ी करी थी 8 महीने पहले अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाते? हमने तो कोई रुकावट नहीं खड़ी की है। रुकावट तो ये लोग खुद खड़े करते थे हिले बहानों से कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन्होंने जो सिस्टम बनाया, हमने इस पर एतराज़ उठाया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, टर्न आउट बहुत कम आएगा, क्योंकि आप कुछ लोग तो सियासी रखते हैं ऊपर के लेवल पे, नीचे लेवल पे आके आज़ाद लोग रखते हैं, ये इस तरह नहीं होगा।
ہم نے تو اس کو ہر بار مشورہ دیا تھا, ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوئی, تو ہمارے دور میں ہم مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا رہے تھے. ہمارے دور میں مسائل کچھ اور تھے. ایک ڈکٹیٹر حکومت میں صدر تھا جو سارے اختیارات ان کے پاس تھے, آئین کو توڑا گیا تھا, سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا لیڈر کہہ رہے تھے کہ جو ان کے بھائی ہیں, جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ناراض بھائی ہیں, جو یہ لوگ اس کو پشاور میں دفتر دینا اپر کر رہے تھے کہ آ کے وہاں پہ دفتر بنائے, کہ یہ لوگ مارگلے کے پہاڑوں تک پہنچ چکے ہیں اور اسلام آباد جو ہے وہ عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہے. ہمارے تو کچھ اور مسائل تھے ان دنوں میں, لیکن ہم نے تو ان لوگوں کو ایک جمہوری حکومت حوالے کیا تھا. اور اگر 2 سال 3 سال ان لوگوں کو ٹائم ملا, اگر یہ لوگ چاہتے کہ ہم بہتر سے بہترین طریقے سے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائے, تو ان لوگوں کے پاس کافی ٹائم تھا. 2 سال کا ٹائم کم ٹائم نہیں تھا. لیکن یہ لوگ حقیقت میں بلدیاتی الیکشن یہ لوگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھا کے ڈنڈے کے زور پہ ان لوگوں نے ٹائم دیا. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا, ان کا ترقیاتی بجٹ اٹھا کے دیکھ لے. ترقیاتی بجٹ ان کا پورا سال میں خرچ ہوا ہے 40%. 50% فنڈز جو ہے وہ صرف بلدیاتی الیکشن کے 2 مہینے میں خرچ ہوا. اگر آپ لوگوں نے یہ خرچ نہیں کیا تو وہ پیسے کہاں گئے؟ سر آخری رات تک ابھی بھی جو اختیارات ہیں تمام وہ وزیر اعلیٰ خیبر پرویز خٹک صاحب کے پاس ہے. دیکھو میری بات سنیں, یہ جو ہم نے سسٹم دیا ہے نا, ہم نے پہلی دفعہ یا تو آپ کے جو ہے نا ڈکٹیٹرز تھے وہ تھوڑا سا امپاور کرتے تھے, اسپیشلی پرویز مشرف صاحب نے اپنے سسٹم میں کیا. ہم نے عوام کو امپاور کیا ہے ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے ذریعے سے. ٹوٹل آپ کا 60,000 روپیہ ماہانہ یونین کونسل جو 25,000 افراد کے اوپر مشتمل ہوتی تھی, اس میں فنڈ آیا کرتا تھا. پرویز مشرف دور کے 2001 اور 2005 کی جو یونین کونسلیں تھیں 25,000 آبادی کی 60,000 ماہانہ, ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ 4 لاکھ روپیہ سالانہ. ہم نے 20 لاکھ روپیہ 2,000 آبادی کی ولیج کونسل, 4 ولیج کونسل ملاؤ تو ایک آپ کی یونین کونسل بنتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی, پہلی چیز. دوسری چیز 30% ہم نے ADP اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے ہر صوبے کا, ہم نے قانونی طور پہ پابند کر دیا کہ یہ آپ کے لوکل باڈی سسٹم کو ملے گا. تحصیل اور ضلع میں سے بھی اس 20 لاکھ کے علاوہ ولیج کونسل کو آئے گا. پھر پولیس, پٹوار, تحصیل, واسا, تعلیم اور عدالتی بھی وہ کروائیں کہ جو آپ کے لڑائی جھگڑے اور جرگے ہوتے ہیں وہ ہم نے ولیج کونسل اور نیبرہڈ کے ناظم اور نائب ناظم کے اتھرائزیشن میں دے دیے کہ وہ موقع پہ ہی چیزوں کو حل کریں. اس لحاظ سے تو بڑی تبدیلیاں نظر آنی چاہیے تھی نا. یہ تبدیلیاں جب امپلیمنٹ ہوگی, دیکھیں میرے بھائی کی پیپلز پارٹی بنا لے ہنگو کے اندر ضلعی حکومت, مجھے خوشی ہوگی, لیکن اس ہنگو کی ضلعی حکومت کو سندھ اور پنجاب کی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی روایات ہے نا, ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کو چلنے نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کو فنڈ نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کے ضلعی ناظم کو ہینگ کر دیں گے. آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور میں آپ کو ایک آفیشل سپوکس مین کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, جہاں JUI فضل الرحمان کی حکومت بنی, جہاں ANP کی بنی, جہاں پیپلز پارٹی کی بنی, آپ کی PTI کی صوبائی حکومت اکارڈنگ ٹو دا رول, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو دا جو نا ایتھکس, اس کو فل پروموٹ کرے گی عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے. امیر مقام صاحب سے کل ہماری بات ہوئی تو امیر مقام صاحب نے کہا عمران خان صاحب جتنا کچھ بولتے ہیں اتنا امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, عمل درآمد. امیر مقام صاحب کی کیا بات کرتے ہیں جانا, وہ 2 سال پہلے کسی ایک پارٹی کے اسپوکس مین ہوتے ہیں, 2 سال بعد تیسری کے, اس کے بعد چوتھی کے, 2 سال بعد کسی نہ کسی پارٹی کے اسپوکس مین ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ لوگ کیا کریں گے, اس کو کیا اختیارات دیں گے. ابھی تک ناظمین کو پتہ نہیں کہ ہمارے اختیارات کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم سیکٹری دیں گے, 3,000 سیکٹری بنتے ہیں. ابھی تک نہ کوئی سیکٹری ہے, نہ اس کا کوئی ٹریننگ ہوا ہے, نہ اس کا کوئی پراپر وہ کس طرح سے یہ نظام کو چلائیں گے. کہنے کو تو یہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن پھر جو کرتے ہیں نا وہ کل پورے پاکستان نے اس کا چہرہ دیکھ لیا کہ PK کے عوام نے تو دیکھا تھا, لیکن پورے پاکستان نے دیکھ نتائج لیا. آئیں گے سر, نتائج آئیں گے تو نتائج پہ بھی پھر بحث ہوگی, تمام جماعتیں نتائج بھی نہیں قبول کریں گے. اس پہ پورا قانون ہے, پورا مسودہ ہے, میری گاڑی میں پڑا ہوا ہے, آپ کا مسودے کے اندر ایک ایک چیز ڈیفائن ہے, اور یہ آپ کے ولیج کونسل کی کیا رسپانسبلٹی ہے, چھوڑو یار, گاڑی میں پڑے نا, جب تک وہ سب ڈیفائن ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا. بریک کے بعد سردار صاحب سے بھی ہم کامنٹ لیں گے کہ بھائی اب نتائج آئیں گے, نتائج کو نہیں تسلیم کریں گے. ریکارڈ توڑ اخونزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ توڑ دھاندلی ہوئی ہے. تو خیبر پختونخوا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پر حکمرانی ہے, ان کے صوبے میں اگر بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے شور مچا رہی ہیں دوسری جماعتیں, تو کون اس کو تسلیم کرے گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.
नाज़रीन वेलकम बैक, यू वाचिंग द अदर साइड। और ब्रेक से पहले जहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे KPK में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, फयाज साहब जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन इमरान खान और परवेज़ खटक साहब के खिलाफ एक्शन ले। फजल रहमान साहब कहते हैं PTI वाले बुरके पहन के पोलिंग स्टेशन में ठप्पे लगाते रहे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो बद इंतज़ामी, जो धांधली, अब मुझे बताएं इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो कौन तस्लीम करेगा? सूबाई हुकूमत क्या धांधली को एक्सेप्ट करेगी कि धांधली हुई है? कल तमाम TV चैनल्स ने बशमूल जियो न्यूज़ इन्होंने दिखाया कि लकी मरवत के अंदर JUI फजल रहमान का उम्मीदवार बैलेट बॉक्स उठा के लेके भाग गया। पूरे TV चैनल्स ने सुबह 9 बजे मैं एक कैपिटल TV पे बैठा था, तो 9 बजे की कवरेज ये चली कि चारसदा में इनका कैंडिडेट मुफ्ती आलम वो जाली बैलेट पेपर के साथ पकड़ा गया। और भाई आपने सारी रिगिंग की, बदमाशियां आपने की, कत्लो गारत गिरियां आपने की, जो हमने की। हमारा एक अमीनुल्लाह गंडापुर के ऊपर इल्जाम आया, उसके खिलाफ FIR कटी। अलीना मुझे ये बताओ, क्या पंजाब के अंदर, क्या सिंध के अंदर कभी आपने सुना कि उनके किसी वजीर या उनके किसी सूबाई असेंबली के मेंबर या MNA या उनके किसी फयाज साहब तहरीक इंसाफ के भी खबरें जो आ रही थी, तहरीक इंसाफ के कारकुन बैलेट पेपर जलाते रहे। बात ये हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, अभी आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओपन चैलेंज दिया है, ओपन। उन्होंने कहा है जी कि JUI फजल रहमान पीपल्स पार्टी ANP सीट के ऊपर हाथ रखें कि इस सीट के ऊपर हमें जनाब अदम एतमाद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम लेके जाएंगे, हमारा कोई कैंडिडेट स्टे नहीं लेगा। जैसे NA 122 में सरदार याद सादिक 2 साल से स्टे लिया हुआ है, ख्वाजा साद रफीक ने 2 साल तक स्टे लिए रखा, जहांगीर तरीन साहब के केस में 1.5 साल तक स्टे इन्होंने लिए रखा। कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होगी, कोई गेमिक्स नहीं होगी। आप हाथ रखे, मेरा भाई जो है ना पेशावर का जो ना किसी एक यूनियन कौंसिल पर यहाँ से पीपल्स पार्टी हारी है, हम जनाब 1 महीने के अंदर वहां पर डिसीजन करवाएंगे। मैं 1 सेकंड अखुनज़ादा साहब, सरदार साहब, जिस तरह से फयाज साहब ने भी कहा कि चैलेंज कबूल करते हैं वो, अगर आप तस्लीम ना करें, इमरान खान साहब ने दिया है, इमरान खान साहब ने चैलेंज दिया है, भाई ओपन चैलेंज है। आप इस इलेक्शन के नताइज को, जहाँ पे जब सब शोर मचा रहे कि जी धांधली हुई है, आप कबूल करेंगे नताइज? सरदार साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? नाज़ी हमारा राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो तो हम सरदार साहब का भी ओपिनियन लिया। अखुनज़ादा साहब देखिए जी, एक बंदा गया किसी के घर, मेहमान हो गया, तो उन्होंने चावल पकाया, तो एक पत्थर फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका। उन्होंने कहा भाई क्या चावलों में पत्थर है? उन्होंने नहीं, कभी कभी चावल भी मुंह में आ जाती है। इमरान खान साहब को हम क्या क्या बताएंगे? क्या वो सोया हुआ था? क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा है? ये जो कह रहे हैं कि हम आवाम को पावर दे रहे हैं। पावर के हालात ये है कि इनका चीफ मिनिस्टर किसी नाज़िम को भी निकाल सकते हैं, जिस तरह के उन्होंने मिनिस्टरों को निकाल दिया। सर बिल्कुल मैकेनिज्म तो अब ये कह रहे हैं हम सबको पनिश देंगे, ये कहते हैं कि हम सबको पनिश देंगे। हमारे दौर में आप देख ले, अपोजिशन का किसी भी मेंबर से आप पूछ ले कि क्या आपके फंड्स में और पीपल्स पार्टी के फंड्स में कोई फर्क रखा है? इन लोगों के हालात ये हैं कि अभी 50% जो डेवलपमेंट फंड है वो KPK में अपनी MPS को दिया है। आप अपोजिशन के किसी भी, ये सरदार बाबक साहब MPA, इनसे पूछ ले, आपको 2 पैसे का फंड मिला है? इन्होंने ये आज़ाद, ये विलेज और नेबर रखा इसलिए कि हम उसको अपने साथ, ये आज़ाद लोगों के, जाहिर बात है उसने हुकूमत की तरफ देखना है, हम उसको अपने साथ शामिल कर दी। हमें इतना नुकसान इस चीज़ का नहीं हुआ है, हमें तो खुशी है, क्योंकि हमें इमरान खान साहब के निकाब के अंदर का जो चेहरा था हमें नजर आ रहा था, लोगों को नजर नहीं आ रहा था। KPK के अवाम को नजर आ रहा था, लोगों को नहीं आ रहा था। कल पूरी पाकिस्तान ने देख लिया। पहले जो दलाइल ये लोग देते थे और जो जवाब मुस्लिम लीग की तरफ से आ जाते थे कि हमने तो इलेक्शन नहीं किया, वो तो निगरान हुकूमत था, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम था, आज वही दलाइल ये लोग दे रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का काम है और इसमें हुकूमत का कोई काम नहीं, तो जो पंजाब में इलेक्शन हुआ था, फिर आप लोग नजम सीटी साहब को क्यों कह रहे कि 35 पंचर लगा दी और 30 पंचर लगा दी? वो तो निगरान वज़ीर आला था। लेकिन हैरत की बात है, इलेक्शन कमीशन का भी जो मौक़िफ़ सामने आया, वो तो इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं इस इंतखाबात के हवाले से। एक चीज और, ये तो चौहान साहब, ये तो बादशाह आदमी है, नहीं इलेक्शन ये तस्लीम नहीं कर रहा है कि धांधली नहीं हुए। कल परवेज खटक साहब ने कहा, बार बार हर चैनल पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। मतलब ये कि धांधली हुई है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी रुकने का नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन इस चीज को रुकते। ये लोग कहते थे, मिसाल देते थे,
इमरान नियाज़ी साहब बार बार कहते थे मुहतरम कि जब सारी पार्टियां कहते हैं कि धांधली हुई है तो धांधली हुई है, ये मिसाल के तौर पे पेश करते आप थे। कंपेयर कर ले तो आज सारी केपीके की सियासी पार्टियां और झगड़ों के ही कह रही है। हमारे जुमात उलमा इस्लाम का और एएनपी का आपस में इत्तेहाद था, 2 जगहों पे मुख्तलिफ लोगों की झगड़ी हुई है। एक पिशावर में एएनपी और जुमात इस्लामी के वर्करों का झगड़ा हुआ है, एक अपर दीर में पीपल्स पार्टी और जुमात इस्लामी का झगड़ा हुआ है। बाकी पूरी सूबे में ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जिसपे दंगा फसाद नहीं हुई है, और जिसका झगड़ा हुआ है जुमात इस्लामी का झगड़ा किसकी पीटीआई के साथ, भाई सूबाई एएनपी का हुकूमत पीटीआई के के साथ, कंट्रोल में नहीं पीपीपी था, का सूबाई इंतजामिया के कंट्रोल यार में ये नहीं खुद था। कर रहे थे तो कौन कंट्रोल कर रहा? वो तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सिर्फ 34 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे नहीं, हुए नहीं, शरिया खुजादा साहब आप गलत बयान नहीं कर कितने रहे हैं, कितने गलत पोलिंग पे स्टेशन? कर मेरी बात सुन लेना। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जिस पे खुजादा, झगड़ा लड़ाई दंगा मेरी बात मेजॉरिटी मेरी पोलिंग बात। स्टेशन मैंने स्टेशन आपके मुझे सामने बताइए। 8 जो लोग शहीद हुए हैं, मैंने उसका डेटा रख दिया है कि एक शहीद भी पीटीआई के जरिए से नहीं, हाथ से नहीं हुआ। तो किसने पीटीआई का एक शहीद लोग हुआ है। क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? सुना तो सही ना, इसके लोग क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? देखो ये ना करो, मेरी गलत बात बात कर रहे हैं ना, गलत ये बात कर आपस रहे की हैं। दूसरी पार्टियों की लड़ाइयां। अच्छा, अब धांधली क्या होती है? आप हमें वो प्रूफ ला के दें कि जनाब हमने जनाब एक्स्ट्रा बैलेट पेपर ख्वाजा साद रफीक के हल्के में 80,000 जा रहा है, हमजा शहबाज के हल्के में 1,20,000 जा रहा है, कैप्टन सफदर के हल्के में 90,000 जा रहा है, इमरान खान के हल्के में 70 जा रहा है, या जहां से इनका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे 200 जा रहा है, वहां पे 300 जा रहा है। आप ऐसा इल्जाम लेकर आए कि यहां पर एक्स्ट्रा बैलेटेड पेपर जहां जहां पीटीआई ने अपने बंदे जितवाने थे वहां पे आए हो, आप ले आए। मैं पूरी कौम के, एक मिनट, मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा। दूसरा, इनकी इलेक्शन कमीशन को जुनून देते वो डरते लगा रहे थे इनके लिए। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया किसी छोड़ो यार, वो तो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हाथ रखें, फिर पीछे हट किसी जाते हैं। यूनियन काउंसिल पे आप हाथ रखे मुखालिफ जमातें, ये 3 बड़ी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ा, लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि इनको इतनी वो नहीं है कि इतनी बुरी शिकस्त खाई तीनों ने एक होके। पीटीआई अकेली इलेक्शन लड़ी है, अकेली इलेक्शन अकेली लड़के क्यों? ये पुलिस वाले जो इमरान खान ये साहब तीन जो ये है पार्टियां, ये टीचर्स जो थे, तीनों पार्टियां, ये आरोज जो थे, जो टप्पे लगा रहे थे, वो क्या थे? 100 साल की इनकी हिस्ट्री है सियासत की। भाई, ये 80 पुलिस साल वाले हिस्ट्री जो है। इलेक्शन लड़ रहे थे, वो ANP क्या की, थे? AUI की, पीपल्स पार्टी की, तीनों मिले फिर भी शिकस्त खाई है ना। देखिए ना, और फयाज पीपल्स पार्टी का तो सफाया हो गया है। पीपल्स पार्टी का आलम ये, मेरे भाई कल शौकत बसरा बैठे हुए थे इधर ही आपके जो है वक्त टीवी पे जी, वो बार बार कहे जी अभी देखिएगा आप बिलावल जरदारी साहब आएंगे, बिलावल। मैंने एक मिसाल दी, मैंने कहा 1971 के अंदर जंग हो रही थी तो पाक फौज, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम अमरीकी बहरी बेड़े के इंतजार में थी कि अमरीकी बहरी बेड़ा आएगा, जंग का पांसा बदल जाएगा। ये हमारी बेचारी पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब को ना अमरीकी बहरी बेड़ा समझे बैठी है कि वो आएगा और सारे का सारा जो ना हमारा इलेक्शन हम जीत जाएंगे। बात सुनिए अगर हम अंपायर के इशारे पे सियासत करें लोगों की तरह, अगर हम अंपायर की इशारे पे सियासत करें, हम तमाम जिंदगी इक़्तिदार में रहेंगे। हम अंपायर की इशारे पे सियासत नहीं कर रहे चौहान साहब, हम किसी अंपायर की इशारे के आसरे पे नहीं है, हम अंपायर की इशारे पे नहीं है। अगर हमने अंपायर की इशारे पे सियासत शुरू किया, साहब ने जो अपने पूरे खानदान का जाती तौर पे पूरी पार्टी यार छोड़ो, आप लोगों ने अज़वाजी सियासत शुरू नहीं किया, अज़वाजी सियासत शुरू नहीं किया। बहरी बेड़े की तरह बिलावल जरदारी साहब हम वर्कर हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में सफाया हो गया आपका जनाब, पिछले इलेक्शन में इनका सफाया हो गया, आज आपका केपीके में इनका सफाया हो गया। पंजाब के अंदर इलेक्शन होगा, बिल्कुल साफ होंगे। ये अमरीकी बैरी बेड़े के इंतजार में बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, वो नहीं आएगा, लेकिन अमरीकी बैरी बेड़ा नहीं आएगा। हम किसी अमेरिकी बेड़े के इंतजार में बिलावल जरदारी साहब जो है ना, अगर हम अंपायर के इशारे पे सियासत करें, अगर हम ये इंतजार में ये लोग रहते हैं कि इमरान नियाज़ी साहब कह रहा था आज उंगली उठेगी, उंगली उठेगी। हम आवाम का खिदमत करके जमहूरियत को इस मुल्क में बहाल करके हमने किसी डिक्टेटर के बच्चे उठा के हमने नहीं पिराई है, हमने किसी डिक्टेटर के बच्चे नहीं पिराई है। टारगेट किलिंग माफिया, आपका हर किस्म का माफिया पिछले 8 साल से सिंध के अंदर राज कर रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं यार, सन में वाकयात हुई, सन में 3 वाकयात में आपको बताओ। सन में ये वाकया हुआ, इसके मुजरिमान पकड़े गई। सन में जमात उलमा इस्लाम का जो लीडर था उसको मारा गया, इसके ऊपर पकड़ा है। ये एक मुजरिम बताइए उन्होंने पकड़ा है। तारिक खोसा साहब ग्रेड 22 के पुलिस ऑफिसर हैं, कैडर के, न्यूट्रल आदमी है। उसने आज से 6 महीने पहले डॉन न्यूज में एक आर्टिकल लिखा,
उसने कहा मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मैं जो 35 साल मैंने एक ब्यूरोक्रेसी में लाइफ गुजारी है, मैंने पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान की किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत ने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने और पुलिस को बेहतर बनाने के हवाले से कोई इकदाम किए हैं। कल पुलिस ने जैसा सुने, इलेक्शन नहीं, किया, नहीं, आपके नहीं, दावों का पुलिस पता ने नहीं चला किया, ना। एएनपी पुलिस के ने गुंडों ने जिस किया, तरह- आपके जनाब एएनपी के पीपल्स गुंडों पार्टी ने के गुंडों ने अफसोस किया, की आप बात है। लोगों के टाइगर गुंडों ने किया, आप लोगों के जुनूनियों ने सूबाई किया, इलेक्शन आप कमीशन लोगों के के जुनूनियों फयाज ने साहब, किया, आप फयाज लोगों के साहब, टाइगरों वो ने सूबाई किया, इलेक्शन कमीशन आपके जो आपके आपने सुनामी बनाया नहीं था। किया, अच्छा। आपके कौन सुनामी जानती नहीं है? किया, अच्छा। आपके टाइगर नहीं किया, आपके फयाज जुनून साहब, नहीं देखिए, किया। हमने किया होता, हमारे हाथ से एक बंदा शहीद नहीं हुआ, देखिए, जो शहीद हुआ या एक हमारा हुआ बंदा आपका या इनके शहीद आपस हुआ। में इमरान खान शहीद साहब हुए। बड़े कन्वीनियंटली अपने सर से 8 इसी में अफराद मिला देते हैं। शहीद हुए, उनमें से एक हमारा एक है, का बाकी मुझे- एक पार्टियों का ने नहीं आपस पकड़ा में गया मारे है। हैं, आपस में। इलेक्शन का। कमीशन हमने में डाल दिया नहीं, जाता है। हमने नहीं मारा कोई भी। अच्छा। ये 8 अफराद ऑन एयर कह रहा हूँ। लेकिन अफसोस की आगे। बात है, हमारा एक आपके शहीद सूबे हुआ है। में आपके सूबे में एक मिसाल इन्होंने कायम प्री होनी चाहिए- प्लान ये जो मिसाल 4 कायम होनी पार्टियों ने चाहिए। स्टेटस को की, इन्होंने ठीक है। वहां पे दंगा ठीक फसाद है। खुद भी Thank you करवाया और so अपने much. सूबाई इलेक्शन बहुत कमीशन के जरिए से शुक्रिया। भी करवाया। थैंक यू सो मच फयाज साहब, अखुज़ादा साहब और सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात होते हुए और सिंध में भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन ट्रेंड जो है उसका बेहतर होना चाहिए। इस तरह के जो हम वाकयात रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्लैशेस रिपोर्ट कर रहे होते हैं और उसमें इंसानी जानों का ज़िया अगर हमें सामने नजर आ रहा है तो फिर हम अच्छी मिसाल नहीं कायम कर रहे होते हैं। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।